بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قوم کے سامنے موجودہ حکومت کی 4 سالہ کارکردگی پر کچھ سوال جواب کرنا چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ توجہ سے سنیں گے اور رپلائی بھی کریں گے۔ موجودہ حکومت جب آئی تو آتے ہی ڈالر کو بے لگام چھوڑ دیا۔ ڈالر نے ایسی اڑان بھری کہ پاکستانی روپے کی قدر آدھی رہ گئی۔ اس سے مہنگائی میں خود بخود آدھا اضافہ ہو گیا۔ حکومت ڈالر پر قابو نہ پا سکی، جو کہ آج تک بھی ڈالر اپنی اڑان اڑ رہا ہے۔ اس حکومت نے ترقیاتی کاموں پر توجہ بھی نہیں دی، بلکہ جو کام ہو چکے تھے، جو سڑکیں بنی ہوئی تھیں، وہ سڑکیں تباہ ہو گئیں، انہوں نے انہیں ریپیئر بھی نہیں کیا۔ متعدد بار، سینکڑوں بار لوگوں نے التجا کی، لیکن پنجاب کی حکومت تو خاص طور پر ان باتوں پر توجہ دینے سے قاصر ہی رہی، عوام کو ریلیف دینے سے قاصر رہی۔ اسی طرح پنجاب کے اندر خاص طور پر ڈاکو راج رہا، چوریاں ڈکیٹیاں عام رہیں، لوگوں نے حکومت سے التجا کی، لیکن حکومت نے کسی چور ڈاکو کو پکڑنے کے بجائے پولیس کو غریب لوگوں کے پیچھے لگائے رکھا۔ پولیس اپنی جیبیں بھرنے کے لیے غریبوں کو پکڑتی رہی، ان کو چھوڑتی رہی، ان کو ڈاکوؤں کو آزادی ملتی رہی۔ یہ تھی حکومتی کارکردگی۔ وزیر موصوف جتنے بھی تھے، جو ترجمان تھے، اپنی تنخواہیں سیدھی کرنے کے لیے پچھلی حکومت کو مورد الزام ٹھہراتے رہے، ان کے گناہوں کو اجاگر کرتے رہے، لیکن اپنی کارکردگی پر نہیں سوچا نہ دیکھا، اور سوکھی تنخواہیں لیتے رہے۔ یہ تھی ان کا جرم، یہ اس حکومت کے جرم تھے جو یہ حکومت کرتی رہی۔ یہ ان کے وزیر جھوٹ بولتے رہے، اور کبھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم نے ان وزیروں کو جھوٹ بولنے سے روکا بھی نہیں۔ اس حکومت میں لیسکو مافیا عوام پر ظلم ڈھاتی رہی، عوام پر اوور ریڈنگ کرتی رہی۔ لیسکو، واسا، دوسرے ایسے ہی جو عوامی خدمت کے ادارے ہیں، انہوں نے علیحدہ سے مافیاز بنا لی، اور عوام کے مہنگائی سے پیچھے ہوئی عوام کی جیبوں پر ڈاکے ڈالتے رہے۔ نیپرا مافیا روزانہ وزیر اعظم کو، اوگرا مافیا روزانہ وزیر اعظم کو غلط رپورٹ کر کے مہنگائی میں مزید اضافے کا سبب بنتی رہی، اور وزیر اعظم ان کی سنتے رہے، عوام پر مہنگائی کے ظلم ڈھاتے رہے۔ یہ بھی ایک جرم تھا۔ پی ٹی آئی کے جو سندھ ہاؤس پر جن لوگوں نے حملہ کیا کل، یہ بھی ایک بہت بڑا جرم ہے، بلکہ دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے۔ ان لوگوں پر دہشت گردی کے تحت مقدمات ہونے چاہیے، کیونکہ 10-20 لوگوں سے زیادہ جب کوئی لوگ کسی جگہ پر حملہ کرتے ہیں، بلکہ قانون تو یہ کہتا ہے کہ 6 لوگوں سے زیادہ جو لوگ کہیں حملہ کرنے کی تیاری کریں، ان پر ٹیررزم ایکٹ لاگو ہوتا ہے۔ ان پر ٹیررزم کے تحت مقدمات درج کیے جائیں، اور جو اپوزیشن کے لوگوں کو ہراساں کیا ہے ان کا ازالہ کیا جائے، تو ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ حکومت کچھ کرنے لگی ہے۔ عوام بے روزگاری کی چکی میں پستی رہی، لیکن وزیر اپنی گاڑیوں میں، پروٹوکول گاڑیوں میں گھومتے رہے۔ یہ ایک جرم تھا۔ روزگار کا بندوبست نہ کیا گیا، یہ ایک جرم تھا۔ عوام سے جھوٹے وعدے کیے گئے، 50,000 گھروں کے وعدے کیے گئے، یہ بھی ایک جرم تھا جو پورا نہ کر سکے۔ عوام کو جھوٹے دلاسے دیتے رہے، یہ بھی ایک جرم تھا جو پورا نہ کر سکے۔ غربت بچانے کا وزیر اعظم کے پاس ایک حل تھا کہ عوام کو روزگار دیتے، عوام کو
महंगाई से निजात देते, लेकिन वज़ीर आज़म के मशीरों ने वज़ीर आज़म को सोचने ही ना दिया कि आवाम को रोज़गार किस तरह दिया जाए। आवाम को बस रोज़ाना नई से नई महंगाई के टैक्स लगाने के लिए, महंगाई करने के लिए, बिजली महंगी करने के लिए, तेल महंगा करने के लिए मशवरे दिए गए, लेकिन आवाम को रिलीफ देने के लिए किसी ने कोई मशवरा ना दिया। ये भी हुकूमती तर्जुमानों का एक जुर्म था। हुकूमत वज़ीर आज़म को मुतअद्दिद बार कई बार कहा गया कि आपके ये अरस्तु फरस्तु जो अफलातून जो वज़ीर हैं इनको फारग करो, लेकिन वज़ीर आज़म ने ना आवाम की बात सुनी ना किसी की बात सुनी। वो वही अरस्तु फरस्तु, वही जो अफलातून वज़ीर हैं आज भी वही विराजमान हैं। ये एक इस हुकूमत का जुर्म था, क्योंकि वही लोग अपने तजुरियाँ भरते रहे, हुकूमत को गलत ट्रैक पर चलाते रहे। इस अदम एतमाद का असल नतीजा ये निकलता है। अदम एतमाद की ये रो यहाँ तक नहीं थी कि वज़ीर आज़म को इस्तीफ़ा देना पड़ जाए, यहाँ तक नहीं थी। ये शुरू हुई पंजाब के वज़ीर आला को तब्दील करने पर, लेकिन इस अदम एतमाद की इस एक तहरीक को ऐसा रंग दे दिया गया तो ये वज़ीर आज़म के घर तक पहुंच गई, क्योंकि वज़ीर आज़म के मशीरों ने वज़ीर आज़म को गलत मशवरों से इस नहज पर पहुंचा दिया। आज वज़ीर आज़म के पास सिर्फ एक ही हल रह गया है। इस वक्त सिर्फ एक हल है। अगर वज़ीर आज़म साहब अपनी इज्जत बचाना चाहते हैं तो फौरी तौर पर असम्बलियाँ तोड़ दें, तमाम की तमाम असम्बलियों को तोड़ें, ताकि नए इलेक्शन हों और आवाम के पास ये लोग दोबारा से जाएं, वोट लें, तमाम पार्टियाँ जाएं। वरना अदम एतमाद की सूरत में वज़ीर आज़म इमरान खान फारग हो जाएंगे। मैं फिर वज़ीर आज़म को यही मशवरा देता हूँ कि फौरी तौर पर असम्बलियों को तोड़ दें, ताकि लोग ये MP MNAs दोबारा से आवाम के दरों पर जाएं और आवाम के मसाइल सुनें। हाँ, एक तरीका और है कि आपकी हुकूमत बच सकती है, वफाकी हुकूमत बच सकती है, क्योंकि पंजाब में नून लीग ने अक्सरियती वोट हासिल किया था। नून लीग को पंजाब के हवाले कर दिया जाए और आप यहाँ पंजाब से ड्रा करें और वफाक में आप अपनी हुकूमत कायम रखें। आपकी हुकूमत के कुछ कारनामे हैं, अच्छे भी हैं, जैसे सेहत सहूलत कार्ड जो आपने आवाज़ तमाम पंजाब के लोगों को, बल्कि पाकिस्तान के लोगों को सेहत सहूलत कार्ड के ज़रिए, यानी एक स्टेट लाइफ इंश्योरेंस के ज़रिए पूरे पाकिस्तान को आपने इंश्योर कर दिया। इंश्योर इस वक्त पूरा पाकिस्तान है। आपने इसको पाया तकमील तक पहुंचाया है। इसकी बुनियाद तो जरदारी साहब ने रखी थी। उन्होंने जब मुल्क में दहशतगर्दी हो रही थी तो एक प्रपोजल दी थी कि तमाम लोगों के इंश्योरेंस करवा दी जाए, लेकिन बुनियाद जरदारी साहब ने रखी, आपने इसे पाया तकमील तक पहुंचाया, नून लीग ने भी इसे जारी रखा। ये आपका कारनामा है, क्योंकि हुकूमत की जिम्मेदारी सबसे बड़ी ये होती है सेहत सहूलत, सेहत, तालीम, रोज़गार। आपने 70-75 सालों के अंदर एक सेहत की सहूलत आवाम तक पहुंचाई है। दूसरा, आपने कोरोना के दिनों में आवाम को एक रिलीफ दिया था, आवाम को जिसमें ना कोई करप्शन हुई थी और ना ही कोई बदयांती हुई थी। जो मुस्तहिक लोगों को आपने रिलीफ देकर उनको कुछ पैसे दिए थे। ये आपके कारनामे हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन दहशतगर्दी जब पाकिस्तान के अंदर अरूज पर थी, नून लीग ने
اور पाक आर्मी के साथ मिलकर दहशतगर्दी का खात्मा किया। उस वक्त जरदारी साहब सदर थे। दहशतगर्दी उस वक्त भी बहुत ज़्यादा थी। जब 2013 के बाद नून लीग की हुकूमत आई तो दहशतगर्दी का असल खात्मा उस वक्त हुआ। इसलिए आपको चाहिए कि आपने जहां अक्सरियत हासिल की है वहां आप हुकूमत बनाएं, ना कि जैसे आपने पंजाब के अंदर हॉर्स ट्रेडिंग करके हुकूमत बनाई थी, आप उस हुकूमत को चलाए रखें। ये नहीं चलेगी। आपने अगर अपनी वफाकी हुकूमत बचानी है तो पंजाब की हॉर्स ट्रेडिंग छोड़कर पंजाब को हमजा शहबाज शरीफ के हवाले किया जाए। हमजा शहबाज शरीफ इस वक्त अपोजिशन लीडर हैं, उसे वज़ीर आला पंजाब बना दिया जाए तो आपकी हुकूमत वफाक की भी चलती रहेगी और पंजाब के लोगों को भी सुख का सांस मिलेगा। जरदारी दौर की एक बात और याद आई मुझे। जब जरदारी दौर वफाक में जरदारी साहब सदर थे, यूसुफ रज़ा साहब रज़ा गिलानी वज़ीर आज़म थे, तो पंजाब के लोगों को बिजली की इतना लोड शेडिंग का सामना था। 18 घंटे की लोड शेडिंग थी। पंजाब पर बहुत ज़्यादा जुल्म बिठाए गए उस दौर में, लेकिन आपने भी कसर नहीं छोड़ी, ना पंजाब पर छोड़ी बल्कि आपने पूरे पाकिस्तान को ही यरगमाल कर दिया। ये नहीं हो सकता। अब आवाम भी बाशऊर हैं और आप जो धमकियाँ दे रहे हैं कि मुनहर्रफ अराकीन, ये सब लोग दूसरी पार्टियों से आपके साथ आए हुए हैं। अगर आप ये समझते हैं कि इन पर लोग दबाव देकर अवामी हमले करके अवाम इनको कर सकती है, तो उनके अपने वोटर भी हैं, वो भी अपने वोटर को निकाल सकते हैं। तो ये एक जो है मुल्क के अंदर तसादम की सूरत हाल पैदा हो जाएगी। तो ऐसी सूरत हाल से बचने के लिए आप पंजाब की हुकूमत को कुर्बान करें तो आप वफाक को बचा सकते हैं, वरना आप वफाक भी जाएगी या आपको असम्बलियाँ तोड़नी पड़ेंगी। तो असम्बलियाँ तोड़कर आप इलेक्शन की तरफ चले जाएं। ये आखिरी हल है, इस पर आपको गौर करना पड़ेगा।